आणि याचं आयज सकाळी न्हू ब्रेकफास्ट आहलो बटर चिकन. सो बटर चिकन गरम करताले आनी आयज न्हू एंजलो न्हू स्टार्ट केला टीव्हीचे न्हू हें घालपा क्रिसमस न्हू कॅरल्स घालता. सो बरें दिसतालें सकाळी फुडें उठता तो आनी कॅरल्स घालता तो क्रिसमस कॅरल्स आनी हिंगा हांव गरम करतालें. सो हांवूय बीन सिंगींग करतालें. सो कॉपीरायटा लागून हांवें तें न्हू वॉयस घायला कळ्ळें. आनी आयज न्हू आमी एकू भशेन न्हू दोगांय ब्रेकफास्ट करतलीं. सो एकू भशेन घालता हें बटर चिकन हांव. गुड मॉर्निंग. आतां आमगे जाता ब्रेकफास्ट च्या हात पिताय आमी आनी आयज आमी एकू भशेन च्या पितली हातोली आय मीन. आनी मुगे ब्लॅक टी रोस्टी आनी एंजलोगे दुदा च्या. बटर चिकन बरें आहलो तें आमी खुंयचे हाडलो जाणा रे कुट्टाडे ते सकल पुला पोनाक बरें रेस्टॉरंट आहा. कुट्टाडेचो पुकुला मोरे असलो ताळेन. सो आतां ब्रेकफास्ट करता आमी दोगांय एकू भशेन म्हणजे आनी भाव खाताले पळय आंकवार आसतना आमी आनी भाव हे एका प्लेटीन आमी खाताले. एका प्लेटीन आमी खाताले हे कोडी ना कितें एका प्लेटीन. Hello my dear family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and very happy feast to one and all. सो आतां हांव किचनाचो स्टार्ट करता आनी आयज किचनान हांव करता पुलाव. तुमकां मिसा असो न्हिला ना मिसा गेल ना आमी बट आमगे यू नो कॉपला न्हू अशें करून टेस्ट आसता पयला गोंय सायबा न्हू कॉपेल आहा आनी म्हाका न्हू स्टील उडगास आहा केन्ना न्हू हिंग न्हू हॉस्टेलां आहलो न्हू हिंगा ज्या खूंय रावता न्हू थिंगा न्हू हॉस्टेल आहा. ओके तुमी सांगलो न्हू मुगे लव स्टोरीन. सो एक पाटी कितें जालें जाणा मुगे कितें जालें जाणा मुगे न्हू रूममेट आहलोले आनी हांव आहलोलें आनी न्हू मुगे हॉस्टेलान आमकां न्हू बांगडा वस्त आसताले ब्रेसलेट मुदी. ओके तेन्ना एक मुदी आहलो आमकोडे. सो ब्रेसलेट मुदी बीन आसताली आनी हांवें ती हॉस्टेलान घेवन गेलोलें कित्याक म्हाका न्हू बांगडा लायक एशें करून घालपा बीन. सो एक दीस कितें जालें की मुगे ब्रेसलेटू मेळना ती आख्खी सुटकेस सुट्टा आख्खे रूम सुद्दां मुगे ब्रेसलेट मेळना. कितें करूं ब्रेसलेट मेळना जाल्यार माय आतां हाती चिरी मिरी करता म्हजी. सो खूब केलो कितें करूं आनी कॉपेल म्हणटा तें सारकें लागीं मुगे हॉस्टेला. सो हांवें कितें केलें गेलें गोंय सायबाको प्रे केलें. गोंय सायब म्हणल्यार आनी म्हाका तें कॉपला खूब हें लायक गोंय सायब म्हणल्यार खूब हें भावार्थ म्हाका. सो गेलें मागलें की मुगे ब्रेसलेट दी. हांवें चोवपाक गेलें कितें रुमा येयन चोयता जाल्यार आज सुटकेसी सोदता न्हू थिंगाची फोन आलोली आनी ती अशें करून लांबताली म्हणल्यार चोय. आनी हांव म्हणटा हां ह्या सुवातेर हांवें चोयलें आनी म्हाका कितें दिसलो ना. सो हे भाशेन मुगे भावार्थ गोंय सायबाचो कळ्ळो आनी त्या कपला येवन न्हू परतून गेलें आनी थँक्यू म्हणलें. सो हे भाशेन म्हाका उडगास आहा लायक कोणा खबर आहलोलें की हांव लायक ते कपेल बीन आमगे अशें करून वाड्या पडटले अशें करून एक नोयेन बीन जाताय. हे वर्साकूय भाशेन आहलोलें बट म्हणल्यार अशें करून नोयेन आमकां पडटा आनी अशें करून वचोन आमी क्लीन करपा जाय आमगे केदो नोयेन पडटा. पण ह्या वर्सा कितें जालें आमके दिसान नोयेन पडलोलो ते दिसा न्हू कोणागे न्हू फ्युनरल आहलोलो. ओके सो तेका लागून आमकां थिंगा वचोंक मेळना लायक सायसा न्हू क्लीन बीन करपा मेळना. सो आमगे नेबर आंटी आहा न्हू सो ती सांगलें हांवें सो ती म्हणपाक आपूण मॅनेज करता आनी मागीर न्हू नोयेन आसता. सो थिंगसो येत म्हणल्यार न्हू तुमकां खबर आहा आतां कर्नाटका हाय खबर आहा लायक परवरीक अशें करून लूट जातली. सो जालें ना आमकां नोयेनाकूय आमी पावलो ना. सो ते भाशेन जालें कळ्ळो नाल्यार तुमी विडियोचेर आमगे चोवपा मेळटा आहलोलें. गेल्या त्या वर्सा हांवें दाखयलो आहा की नोयेन अशें करून आमगे वाड्या नोयेन पडटा आनी आमी वचोन क्लीन बीन करताय सोगलीं बरोबर हे भाशेन कळ्ळें. सो थिंग आमकां मागीर टेस्ट आसता कळ्ळें आमी थिंग मेळटा टेस्ट सायन्सा. सो आतां बेगीन पुलाव करता आनी बीफ रोस्ट करता. सो हेची रेसिपी येतली मुगे चॅनलाचेर वचोन चोय आयकलें. बीफ रोस्ट हांव केश करून करता मुगे जाय जाणां न्हू मुगे बीफ रोस्ट न्हू खूब लायक मुगे बायक म्हणटा ते सारको बीग फॅन म्हणटाय ते भाशेन कळ्ळें. म्हाका म्हणपाचें न्हू मुगे सगळें रांदपा बीन न्हू केश करून जाल्यार मुगे माश्यान न्हू मुगे माश्यान बरें रांदता मुगे माय बरें रांदता सगळें कळ्ळें न्हू. मुगे मामी न्हू केन्ना गोंया येता न्हू डेफिनेटली त्या चॅनलाचेर न्हू तुमकां जाय ती रेसिपी चोवपा मेळटा ती गेले कळ्ळें न्हू.
सो मुगे माशेन मुगे पाय मुगे मागीन बेस्ट रांदता बेस्ट कळ्ळें पिझ्झा आनी कितें कितें खूब करता कोण मुगे मामी बी माशेन आवडटा तें खबर आसतलें सो मुगे हांचलोय म्हणटा तुका तेंगले येयला आनी मुगे पायी बी जाडा मुगे माय चोद्दानो म्हाका येयला म्हण जेवणा हांवें बीन सो मुगे बीफ रोस्ट जाता हांवें केन्ना बीफ रोस्ट म्हणटाय ती मुगे शेअर केला बट हांवें आतां चिंतलां हाजे भाशेन पयलीं सांगलां की हांव मुगे सगळी रेसिपीज शिकयता तुमकां कळ्ळें बीफ रोस्ट हांव कशें करून करता मुगे एकली मुगे कजन म्हाका म्हणटाले स्वायना सांग गो तुगे बीफ रोस्ट दाखय गो कशें करून करता ती बट हांवें म्हणलें ताका एक दिसा लॉरेटाचो ईद जाल्यार कट्टलें हांवें म्हणलें टायम मागीर दाखयता मागीर अशें करून करून हांव मुगे रेसिपी कशें शेअर करनासलोलें बट येस आतां हांव रेसिपी शेअर करता मुगे बीफ रोस्ट हांव कशें करून करता त्या चॅनलाचेर तुमकां चोवपा मेळटलें कळ्ळें सो हें जालें आतां तांदूळ घालता आनी रेसिपीचे बीन रेडी करून दवरता आनी येस हेचोय आतां हांव हिंग न्हू चिंत्तालें म्हणल्यार ह्या दिसान तेंच मुगे चिंतप आसलोलें की हांव मुगे न्हू किचनूय बीन न्हू बरें हांव डेकोरेट करता म्हणून तुमचेर कितेंच पायना किचन तेश करून न्हू बेस्ट येता तें मागीर चोवपा मेळटलें सो हांव न्हू आतां रावता केदो काय म्हणून आख्खें घर न्हू पाटी बरें डेकोरेट करपा आनी वन मोर थिंग न्हू अबावट बॉम्बे प्लॅन हांव तुमकां न्हू हाल्या सांगतलें हाल्या विडचेर तुमकां कळटलें हांव बॉम्बे वयता की ना तें ओके चल जाता चय पुलाव जाता हें रेडी आनी आयज हांव न्यू वेसल्स रेडी न्यू वेसल्स यूज करता हांव एक म्हाका एसीड दिलें तें एसीड म्हाका 2-3 सेट दिलें सो आयज हांव म्हणलें एक रिमेंबर हेस्ता दिसा ती काडलो हें पयल्या काडलो हांवें म्हणजे कशें तुमी दाखयलां जाता रेडी ना जालें ना आजुनूय सो आयज पीस पुलाव करताले ते डिफी केलो न्हू हांवें प्लेन केलो सो आयज पीस पुलाव करता आनी ते वेसलूय बीन हांवें काडलें कळ्ळें सो तें थंय बीफ रोस्ट जातालें आनी दुसरें हितून कितें बीफ चिली बीन कितें करता हांव सो तें हांवें घालून बीफ चिली करूं चिकन म्हणटाय तूं म्हाका लायक जायना एंजलोक लायक चिकन बीन मागीर कोण नुस्तें बी ते भाशेन लायक कळ्ळें सो पुलाव जाय न्ही आनी तेदो म्हणल्यार हें जाता म्हणल्यार तें हांव धुवन काडटा सो मॅगी घालया मॅगी अशें करून घालता पयलीं म्हाका खूब लागता मॅगी खूब काजार जालो न्हू स्टार्टींग बट आहलो न्हू वेस्तू हें बट आतां मागीर दिसतू पडटा मीठ आतां परफेक्ट जाल्या मिठा म्हाका खूब भाजये पासून मॅगी लागताली बट आतां ना मॅगी म्हणटाय ती एक घालता पुलाव एंजलो लायक मॅगी खूब मॅगी हूंय शी सायबा बोगोस आयज कित जाता म्हाका हांव नोको चड दिना मॅगी बस एंजलो न्हू पुलाव खूब लायक खूब म्हणजे खूब हे मातशें हें दोबे हाड न्हू बरें पडटा हें म्हाका जायचो न्ही चालो हें खंयचें हाडलें काय म्हणून हें दोबे खंयचें हाडलो काय म्हणून मागीर चालो हें न्हू खंय म्हणून सांग तुमकां ते रिट्स कॉर्नर आहा न्हू रिट्स कॉर्नर रेस्टॉरंट थिंगसो हाडलें थिंगा तें एक होलसेल न्हू एक्चुअली थिंगा आहा तें थिंगा मेळटा नांव नाका शॉपाचें हें जालें मुगेलें जालें म्हणल्यार जाता आतां हें पेस्टल्स आसा तें धुवन काडटा एक मिनीट हें वॉश करता आयज हांव यूज करतलें तें हें न्हू ओके आनी हिंग सगलें रेडी करून हिंग न्हू बरी व्हडली कॉमीक जाल्या हांव न्हू
रेसिपीचे बीन शूट करतालें आनी म्हाका न्हू सिटीतून ना की हांव मायक हांवें न्हू कनेक्ट केलो म्हूण ताका लागून हें म्यूटेश जालें सो ताका लागून म्हाका वॉयस घालपाक पडलें आनी हेंच सांगतालें आयज कितें रांदलां आनी हें रांदलां तें सगळें सांगता तुमकां. सो पुलाव दीस इज पुलाव आनी बीफ रोस्ट हांवें केलें ना बिकॉज चड टायम जातलो कित्याक एरूय बीन काम आहाय म्हाका. सो ही ऑलरेडी रेसिपी आवट आहा सो मुगे त्या चॅनलाचेर चोया आनी हेचो तुमकां बीन दाखयता यो हेचो पुलाव दाखयलो ना तुमकां पुलाव केला आनी दीस इज बीफ चिली से बीफ चिली केलें ओके. सो आतां जेवपा लागतें प्लेट हाडटा प्लेट्यो जेवण जेताय ओके. जेवण जेवन मागीर आमकां वचपा जाय आनी ग्लास हाडले ते बरें हांवें वायनाचे प्लेट सिरामिका काडपा जालो एनीवे नो वरीज पायना. सो जेवण जेताय चलो जेवण घालता एंजलो बीन पयलीं आमगे कुचुला जेयलो जेवण सिंबा जेयला आमगे जेवण. आयज आमगे ड्राय पिकल चिली फ्राय ओके. म्हाका जेवण घेता ओके. आयज हांवें न्हू पुलाव न्हू एकू मापा केलाय कळ्ळें न्हू. आयज हांवें टेस्टूय केलो ना पुलाव केसो जालो सो पुलाव हितू फॅन न्हू हांव एंजलो लायक पुलाव खावपा. सो चिली फ्राय पायक म्हणटा ते बीफ खूब लायक खूब खूब खूब. सिंबा जेयला आमगेलो सो सिंबा आमगे जेयलो सो आतां आमी जेवण जेयते. चस ओके चलो आतां आमी जेवण जेयते. चोय आतां न्हू रेडी जाताय आमी आनी सारकी 20 मिनटां उरले आतां एक अर्दे वर एशे कोन्न आहा आमी रेडी जाताय आनी तेसा वयताय एशे कोन्न आयज हेस्त न्हू आमगे चॅपला न्हू आयज हेस्त सो हांवें हेस्ता वयताय लादीन कितें आसतो मिस्ता एशे कोन्न कितें लादीन एशे कोन्न तेस आसतलो सो तेसा वयताय आनी न्हेसोन बीन तुमकां मागीर हांव मुगे लूक दाखयतलें. वेरी सिंपल आं हिंगा तें आमगे हिंगा सरू तें सो व्हडलें एशे कोन्न न्हेसपाना. A few minutes later. जालें रेडी आनी हांवें घायला एक टॉप आनी एशे कोन्न घायलां म्हाका शीं हाता म्हणून हें घायलां किम्स चोयलें सो दोगांय वयताय आमी आतां तेसा. सो आतां भायर सोताय आनी हें बरो परफ्यूम बीन मान सारको रेडी जाला. चलो 5 मिनटां रोखडी पावतली चलोन या ना चलो चलो चलोन या. मला बंद दुसरा येले खाना बायक अशें आतां आमगे जालें आनी आतां आमी घराक वयताय आनी तेस आहलो थिंगा जे भाशेन तुमकां सांगलां लादीन आहलोली आनी
हावजी बीन हेताली बट थिंग न्हू रस्त्याची इश्को मातशी हें जाता आमकां म्हणल्यार न्हू नागलें कपेल न्हू आमगे गोंय सायबा गेले सो हावजी बीन आहलें आमी रावलें ना हावजी हेरपा सो येयली आनी आजे घेवन वयता स्नॅक्स बीन चलो आतां म्हणटा घरी घरी लोग कित मुट्री साहिबा बघून सारे यांचेलो एक पार्टी मरे शी हावी साहिबा एक पार्टी न्हू बातेरी करता सारकी हिंदी बातेरी करता चल पापा पावून आता पावली घरा कडेन हिंगा बोगलेरू त्या आमगे हिंगा ताका लागून गेले आमी मोगलेर उनाले आमकां चित्ताली ओल्ड गांव वचपा मिसा या काय म्हणलो एंजलो बट मागीर जालें ना 5 o'clock जालें 6:30 आहलोलें आनी 3:30 अशें कितें न्हू रे 3:15 पण मागीर जालें ना कामां एंजो मोच काड भायर कोण येल ना भायर आर यू स्लीपिंग नाइसली यू स्लीपिंग नाइसली हॅपी तो येल म्हणून आमी ए टेंशन ना तू मसाय मुट्टो पण आपल्यागे म्हणजे येतली म्हण त्या खबर हा स्नॅक्स दिले हय गरमी जाताली थिंगा बट नो प्रॉब्लम मातशें रावपाक कितें हा गोंय सायबा लागून वेन्यू You want to go venue? Who wants to go venue? They get haircut deal. Haircut deal से बरो जाल ना. But कित कोरिया. तुम सांगला एक स्टोरी एक पयली गे पयली सब्सक्रायबरां खबर आसतली तेका हांव हेअरकटा ना बिलकुल बीन पयले एक पाटी गेलो हेअरकटा घेवन बट ती बायले पासेस म्हणटा ती बिलकुल नाहलेले एकोणी मी हेअरकट करता पेट्सांक गेले ती फर्स्ट ऑफ ऑल पेट फ्रेंडली आसपा जाय बट ती बायल म्हणटा ती बिलकुल बीन नाहलेली सो ती मेरेन सो आमके खूंय वना हांवें तो खूंयच कोणा बरोबर कम्फर्टेबल आसना ओके सो ते केन्ना मोनाय सो आज चिंतलें न्हू जस्ट हांव बसलोलें न्हू सो चयलें तेका न्हू बेजार येता ती फाटल्या दिसांनी हांव घेवन गेलो तेका आमी ड्रायवा सो आयज आमी potun atto teka driver so let's go in venue come on let's go in venue mga clip gen ko nila tek magno naopa jay naopa jinnati chule dati jala to dati jala let's go in venue come on let's go come on let's go jano Let's go venue. Come on, let's go venue. Okay. Let's go venue. Le माझो पोत. Yes, अजूनही बिन नाही हांगा बिन चेंज केला ना बट टाइम मले पयली एंजलो ऑन आडिया तेका मले जेश कोना एंजलो बी मातसो फ्री हा सो मले या अजी चला ओके वी आर टेकिंग यू आउट फॉर लॉंग ड्राइव ओके आता मी बाहेर सोनताय तेका सिम्बा ड्राइव आवते आता आम्ही तो बसला मंकी मी गेलो Knock knock, where are you? Where are you, my chano? Where you going, my chano? Ma bamal. Nice girl. Chaliya. Shimbu. Nice. Come on, stand. Good girl. Mapsa Pauli, mapsa basta. Aoy kito alt se container. Amge mapsa. सिम्बा सोडून चयल्या चयत रावता सिम्बा हें करता विशेष गेलें ड्रायव सिम्बा बरें पारा ते सायडीन वचून हाडलें पारा म्हणटा ती न्हू एक पारा म्हणटा तो न्हू गांव हा सो थिंग वचून हाडलें आनी आतां न्हू जेवण जेयलां ओके हांव जेवण जेयलें एंजलो जेयला आयज हांवें मुगे बेगीन हायलें कितें हायलें थिंगसर कितें स्नॅक्स बीन मेळ्ळो न्हू तेन्ना पोट बॉल म्हजें म्हाका जेवण ना सो तुमी म्हणटली हांव आयज बेगीन जेयलां आनी एंजलो जेयला सो एंजलो हांवें गरम बीन केलां तो आतां थिंगा रावला फुल्ला केदो गरम जातालो बिकॉज हांवें म्हणलें मुगे जालें हांव आतां फ्रेश जाता फ्रेश बीन जावन वयताची की सो गामेच जाणा आनी आयज म्हणटा ती बिलकुल बीन शी म्हणटा ती ना शी गामेत एक्चुली आम कालांनी वयता न्हू सो फ्रेश बीन जायन गेलो दोगांय आतां जायना आमकडे सो तो न्हू आतां जेवणाचें गेल तेणें ओके एचोय चिकन चिली फ्राय एंड पुलाव इतलें म्हणटा आनी आयचो व्हिडिओ हिंगा एंड करता काल जाय जाणांनी विशेस दिली
तांकां आयलोली हॅपी फिस्ट म्हणून विश द सेम म्हणटा हांवें सगळ्या हॅपी फिस्ट म्हणटा सगळ्या पण म्हाका विश केलें तांकां विश द सेम म्हणटा आनी अरावंड हॅपी फिस्ट म्हणटा ओके सो इतलें म्हणटा मुगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता सो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सब्सक्राइब कराय टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय माय फ्रेंड बाय टेक केयर ओके चल बाय